Gimanduan na ang mga bus operators o drivers sa pagtaod og kahimanan nga musukod sa gikusgon sa dagan sa ilang mga sakyanan dinhi sa Sugbo sa Tibok Central Visayas. Apan gisupak sa mga bus operators kining kamanduan sa gobyerno. Dunay live update ni maong kontrobersiya atong kapamilyang si Aisa Layagi. Aisa, unsay latest? Leo, naghuwat pa karon ang opisina dinhi sa LTFRB sa Rion 7 sa go signal sa main office nila dito sa LTFRB sa Kauluhan kung kanusa hingpit na nga i-require ang atong mga minibuses o mga buses dinhi nga magbutang sa bagong kahimanan, which is ang speedometer hinuon ilang gitataw nga sa dili mapupos sa tuig 2014 hingpit na nilang i-require ta ng mga bus operators nga magbutang sa bagong speedometers. This week lang, duha. Sudning si Manaha matod sa pangu sa Sitom Joy Tumulak. Duha ka kaso sa aksidente ilang natala. Ang labing bag-o mawang kamatayon sa first runner-up sa Sinulog Idol 2014 nga si Sheila May nga nadasmagan sa usa ka multicab. Nunot ini matod ni Tumulak, dakog matabang ang pagtaod og speedometer sa mga sakyanan. So, hopefully unta, mao po ni gamito na to sa mga PUJ og taxi. Total, ang publiko, once mahibaw ang publiko nga ang dagan sa sakyanan, 80 ra, so nahibaw na silang daan og unsay estimate, labi na gid og kada adlaw sila mo biyahe. Ang bagong speedometer mo alarma kung mulapas na sa speed limit ang dagan sa sakyanan. Gipakita sa taga LTFRB ang usa ka speed limiter. Uban ang Volcacar Transit, Apex Corporation, mga bus operators, drivers ug mga sakop sa media. Among gisubay ang North Reclamation Area ug SRP pagsuta sa bagong speedometer. Makita dili lang sa driver, lakip na sa mga pasahero ang kakusog sa dagan sa ilang sakyanan. Matod sa LTFRB, di angay nga mokumpiyansa ang mga driver. Matag overspeeding, gawas sa kanunay nga alarma nga ilang madungog, recorded sab sa ilang data ang violation sa driver. Daghang mga obserbasyon nato nga makita nga usa sa contributory aning mga aksidente, possible kaning mga overspeeding, kaning mga nakainom. So usa ni siya sa measure nga atong gikuan sa opisina nga possible nga makita bitaw ang kanang speed diya sa atong kuan kagadagan, so makakita mismo ang mga pasahero. So mo record na siya sa instances nga na overspeeding. So possible kana nga at least magmatngon na gyud ang mga driver because na monitor na gyud ang ilahas ang kuan. Apan alang sa mga bus operators ug drivers, dugang ni sa ilang gastuhan. Dili kita makayon nga mosulbad kay ang enforcer dili man sa iyo nga nagtanaw diha. Ang isa kasi makasulbad diha. Kung ang pasahero mo reklamo, niya pagreklamo sa pasahero, may naibaw ang mudakop nga mao na speed niya. Di kay mura man gihapon kana galing karon bitang way speedometer na among sakyanan. Kuan man gihapon ako, ma-minimize man kay dili man gud highway ang ato diri sa province of Cebu. So dili kayo namo necessary. Pero kung kinahanglanon gyud sa atong panggobyerno, dili oyo na wa mi mahimo. Tag 4,000 pesos ang balor sa matag speedometer. Sa pagkakaron, mga bus ug minibus una ang kinahanglang mubutang og speedometer. Giplansa pa sa taga LTFRB kun kanus kini ipatuman ug ang silot nga ipahamtang sa mga kalapasan. Leo, gipanglantawan nga tungod ining bagong speedometers nga atong ipamutang sa mga minibuses ug sa mga buses, mas daghan pang mga bululyago nato nga mga drivers ang madakpan or mapahamtangan og mga silot or mga violations nila, especially sa pagpadagan nila. Sukod kay karon daghan na kay sanan mga disgrasya sa kadalanan ang nag-involve sa kanang pagpakusog or overspeeding, Leo. Ay sawa kay mapasabot kung unsa man ni nga matang sa gadget, computer ba ni, doon na ba siya database, unsa may mo record sa aktual nga gikusgon sa dagan sa mga sakyanan, aron kon of course og pasangilan ang driver nga nag-speeding siya, mo deny siya, dunay makitaan ang mga investigador sa Sitom, LTO o LTFRB kung unsa gyud aktual nga gikusgon sa dagan sa sakyanan. Leo, usa ni siya ka database din, recorded tanan niya nga mga pagpadaga niya sa iyang sakyanan. Ang LTFRB nakig-communicate na sad sa Apex Corporation kan sa maoy mo provide ini nga maong speedometers din. Doon na sad sila'y data nga ilang makita dito sa ilang opisina mismo ang data
diin makita nila nga ni alarm or kapila siya nag-overspeeding o sa iyang rate kung kapaspason sa iyang pagpadagan layo ilhaning gisiguro nga doon na gid sila data in times nga dunay mga pasahero nga moreklamo nga doon na nag-alarm na apan wala gyapon sila ni Huno nga tungod kay kusog lang gyapon or nag-overspeeding gyapon sila in a way nga igadto nila sa LTFRB dili gid sila makadinay nga wala sila nagpakusog sa ilang pagpadagan layo. Sa ito pa real time ang monitoring ani Aisa, wa na ilay mabuhat ang LTFRB kung magdungan og dagan ang kalibuan ka bases. Mausa nang ilahang gitun-an karon layo kung unsao nila pag-monitor one by one sa ato ang mga buses ug sa ato mga binibus dinhi sa Subo tungod kay matud pa nila nagsugod pa lang sila gani nag-brainstorming sila kaganina kung unsao nila pagkita gyud layo sa exact nga data sa matag buses nga ma-record dito sa ilahang database sa ilahang mga speed sa pagpadagan sa ilang mga sakyanan tungod kay matud nila karon i-check matag karon og unya or everyday sa mga records nga ilang makuha sa ilang database palayo. Ang kapait pag yun ini ay sa kon ari ihapak na to mga pasahero kining 4,000 pesos nga balor sa matag gadget nga itaod sa matag bus ug minibus. Daghang salamat kapabilang Aisa Layagi sa imong live update. Samtang